ওম শান্তি। আজকে বাবার 3/9/2020 মুরলি। আজকে বাবা মুরলিতে বিশেষ মহাবাক্য বলেছেন যে স্বয়ং ভগবান এসেছেন তোমাদেরকে পড়াতে, আর এই পড়াই দ্বারাই তোমার জন্ম জন্মান্তরের কামাই হচ্ছে। তো কখনো তোমরা পড়ার সময় যেন তোমাদের মন এদিকে ওদিকে না যায়, বুদ্ধি এদিকে ওদিকে না যায়, খুব একরস অবস্থায় একদম পুরো মনোযোগ লাগিয়ে এই পড়া করো। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমরা তো ডবল অহিংসক, তোমরা তো গুপ্ত যোদ্ধা, কিন্তু তোমাদের মনে সবসময় একটা নিশ্চিন্ত ভাব আছে। কিসের? তো বাবা বলছেন তোমরা জানো যে বিজয় তোমাদের হবেই, কেন সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান তোমাদের সঙ্গে আছে। আর এই কলিযুগ বিনাশ হবেই, আর সত্যযুগ আসবেই। তো ড্রামার এই অটল ভাবকে কেউ টলাতে পারবে না, আর যোগবল দ্বারাই তোমাদের বিজয় একদম নিশ্চিত আছেই এটা। তো বাবা বলছেন যে মায়া রাবণ যতই জোর লাগাক, যতই তারা বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখাক, কিন্তু এই দুনিয়া বিনাশ হবেই আর সত্যযুগ আসবেই। আজকে বাবা সত্যযুগের খুব সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিয়েছেন, যে সত্যযুগে তোমাদের গরুগুলো খুব ফার্স্ট ক্লাস হবে, খুব সুন্দর হবে। ওখানে ঘি দুধের নদী বইবে, সেখানে ঘি কিনে খেতে হবে না। সত্যযুগে ছোট ছোট বাচ্চারাও পুষ্পক রথ চালাবে, সেখানকার মেশিনারি কখনো খারাপ হবে না, টেকনোলজি খুব সুন্দর, আর এত হিরে জওয়াহরাত মণিমুক্ত থাকবে, সমস্ত খনি ভরপুর হয়ে যাবে। তো আজকে বাবা পুরো সত্যযুগের দর্শন করাচ্ছেন। এবার চলুন আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। बाबा बोलছেন যে যোগ দ্বারা তুমি শতপ্রধান হওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বরীয় পড়াই দ্বারা কমাই জমা করো, এবং যখন মুরলি শুনছো তখন তোমাদের বুদ্ধি যেন এদিকে ওদিকে না যায়। আজকে বাবা প্রশ্ন করছেন, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? বাবা বলছেন যে তোমরা ডবল অহিংসক, তোমরা হচ্ছে গুপ্ত যোদ্ধা, কিন্তু তোমাদের বিজয় একদম নিশ্চিত আছে কোন আধারে? তো বাবা উত্তরে বলছেন, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। বুঝছেন, তোমরা এখন মায়াকে জয় করার পুরো পুরুষার্থ করছো, আর তোমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে যে আমরা রাবণ থেকে নিজের রাজ্য নিয়েই ছাড়ব। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है, तुम्हारी विजय निश्चित है। বলছেন তোমাদের বিজয় একদম নিশ্চিত আছে, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। বলছে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ परम पिता परमात्मा। तुम योग बल से विजय पाते हो, मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। বাবা বলছেন যে মন মনা ভবের মহামন্ত্র দ্বারা তোমরা রাজাই পাচ্ছ। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। বাবা বলছেন তোমরা আধা কল্প পুরো রাজত্ব করবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে, মুখড়া দেখ লে প্রাণী জরা দর্পণ মে। বাবা বলছেন জ্ঞানের দর্পণে তোমাদের নিজের চেহারা দেখো যে সব ঠিক আছে, ওকে আছে। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है।
स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। बाबा बोलছেন যে বাবা তো আছে, কিন্তু তার সাথে টিচারও আছেন। তো স্টুডেন্ট যখন স্কুলে বসে থাকবে তখন কার কথা মনে পড়বে, বাবা না টিচারের? তো এখন বাবা তোমাদের সামনে টিচার হয়ে তোমাদেরকে মুরলি শোনাচ্ছে, পড়াচ্ছে। তো তোমাদেরও বুদ্ধি যোগ এক টিচারের উপরে বা পড়ার উপরে যেন থাকে। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता, सिर्फ एक बार संगम पर होता है। बाबा बोलছেন যে आत्मा परमात्मार मिलन एवं भगवान स्वयं ऐसे पढ़ाচ্ছে। এই ব্যাপারটা না সত্যযুগে না কলিযুগে, এটা একমাত্র সঙ্গম যুগেই হচ্ছে। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा हैं। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सन्मुख हो। बाबा बोलছেন कि যখন তোমার বুদ্ধিতে আছে যে স্বয়ং ভগবান আমাকে পড়াচ্ছে আর বুদ্ধি যোগ এক টিচার পরমাত্মার সঙ্গে লেগে আছে এবং বাবার মুরলির এক একটা পয়েন্ট বুদ্ধিতে খুব ভালো করে যাচ্ছে আর আত্মা এটাকে রিয়েলাইজ করছে। তো বাবা বলছে এখানে তোমার যোগ আর পড়াই একসঙ্গেই হচ্ছে, তো তোমার ডবল ফায়দা হয়ে যাচ্ছে। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। বলছেন এরকম এক রস একদম অবস্থায় যদি আমরা ঈশ্বরীয় পড়াই পড়ি তাহলে বাবা বলছে যোগও হচ্ছে আর इनकमो होच्छे। आत्मा को तो सतो प्रधान बनना है, तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। बाबा बोलছেন যে বাবার মুরলির সময় তোমাদের বুদ্ধি যেন এদিকে ওদিকে না যায়, এটা খুব अटेंशन দিতে হবে। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। बाबा বলছেন যে তোমরা সব সময় এই খুশিতে থাকো, এই সম্মানে থাকো যে তোমরাই হচ্ছ সদর্শন চক্রধারী এবং लाइट हाउस। एक आँख में शांति धाम और एक आँख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आँखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। তোমাদের একটা চোখে শান্তি ধাম আর একটা চোখে সত্যযুগ আছে, জীবন মুক্তি ধাম। তো এটা কোনো স্থূল নেত্রের কথা নয়, এটা তো ज्ञानेर नेत्रेर व्यापार बाबा बोलছেন। तो अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। বাবা বলছেন যে সত্যযুগ থেকে তোমরা বিয়োগী ছিলে, মানে বাবার সঙ্গে তোমাদের যোগ ছিল না, কেন বাবার পরিচয় ছিল না, আর এখন আমরা যোগী হয়েছি। योग सिखलाने वाला है ईश्वर,
इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। বলছেন বাবা যোগ শেখাচ্ছেন, তাই যে যোগ শেখাচ্ছে সে যোগের ঈশ্বর। তো বাবার আরেকটা নাম হচ্ছে যোগেশ্বর। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। বাবা বলছেন যে আমি কারোর সঙ্গে যোগ লাগাই না, আমি যোগ শেখাই। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। বলছে তোমরা এখন যোগ করে করে যোগেশ্বর বা যোগেশ্বরী হচ্ছ, আর তারপরে সত্যযুগে রাজ রাजेश्वरी হবে। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। बाबा बोलছেন যে কৃষ্ণের যে আত্মা সেও তার অন্তিম জন্মে এখন যোগ শিখছে, তাই যোগ শিখে সে কৃষ্ণ হচ্ছে, তাই কৃষ্ণকেও যোগেশ্বর বলা হয়। तो योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। বলছেন কৃষ্ণের আত্মা যোগেশ্বর শিব বাবার সঙ্গে যোগ শিখে কৃষ্ণ পদ পাচ্ছে। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना। বলছেন যে তুমি মুখে তো বলো যে বাবা আমি তোমার, কিন্তু বাবার হওয়া মানা দুনিয়া থেকে পুরো মরে যাওয়া। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे শান্তি ধাম। বলছে এখন বুদ্ধিতে এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই, এবং বাবার সঙ্গে যোগ করতে করতে জ্ঞান শুনতে শুনতে তোমার আত্মা যে পূর্ণ পবিত্র হচ্ছে, একদম ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। তো এই সমস্ত সংস্কার নিয়ে তুমি আগে পরম ধামে যাবে, তারপরে তুমি সত্যযুগে আসবে। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। বলছেন সত্যযুগে এইসব কথা মনে থাকবে না, যে আমরা সঙ্গম যুগে কি কি পুরুষার্থ করেছি, কিভাবে বাবা আমাদেরকে এত উঁচু পড়িয়েছিলেন, তারপরে আমরা পুরুষার্থ করে এই পদ পেয়েছি, এসব কিছুই সত্যযুগে মনে থাকবে না। तो अभी बाप समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। तो जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। বাবা খুব সুন্দর ভেদ বলছেন যে আমি যেই ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটির মধ্যে প্রবেশ করি, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার মুখ দ্বারা আমার জ্ঞানের বাণী আরম্ভ হয়ে যায়, বাণী চলতে শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বাবা ব্রহ্মার মুখটাই বেশি আধার রূপে নিয়েছেন। वहाँ तो शांति में है, परमधामे যখন বাবা আছেন তখন শান্তিতে আছেন। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है, आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। আজকে বাবা আরও সূক্ষ্ম রহস্য খুলে দিচ্ছেন যে পরমধাম থেকে আমি প্রথম যখন ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটিতে আসি, তো কিভাবে আসি, পরমধামেই আমার মনের মধ্যে সংকল্প ওঠে যে এবার যাই বাচ্চাদের কাছে, এবার আমার বিশেষ পাঠ প্লে করার সময় এসে গেছে, সঙ্গম যুগ এসে গেছে। তো সেই সময় বাবা নিচে চলে আসেন ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটিতে, আর ভ্রিকুটিতে আসতেই বাবার ইচ্ছা হয় যে এবার আমি কিছু বলি, তো ব্রহ্মা বাবার মুখ দ্বারা বাবা জ্ঞান শোনাতে শুরু করে দেন। तो फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे,
जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। বাবা বলছেন যে একদিন এমন সময় আসবে যে যেখানে খুব বড় বড় রয়্যাল লোকেরা আসে সেরকম বড় হলে তোমাদের প্রোগ্রাম হবে এবং তোমাদেরকে সম্মানপূর্বক সবাই ডাকবে আর বড় বড় লোকেরাও তোমাদের এই ज्ञानকে শুনবে। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। আচ্ছা এমন সময় আসবে যে এখনকার বড় বড় যারা খুব কোটিপতি খুব শাহুকার তারাও ধীরে ধীরে গরিব হয়ে যাবে আর তাদের পেট পিঠের সঙ্গে লেগে যাবে। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। আচ্ছা এত মুষলধার বৃষ্টি হবে যে সমস্ত চাষবাস একদম শেষ হয়ে যাবে। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आनी ही है, विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। अच्छा प्राकृतिक दुर्योग सेटा तो आसबेई, एटाकेई नेचुरल कैलेमिटीज़ बोला है। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। बाबा बोलছেন যে বুদ্ধি বিবেক এখন সবারই এটাই বলছে যে বিনাশ তো হবেই। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। बाबा बोलছেন যে এত নানান রকম বাধা বিঘ্ন আসবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, মানুষ একদম অকাল মৃত্যুতে মরবে, তো এসব দেখার জন্যও তোমার খুব মানে কড়া হৃদয় চাই, কঠোর হৃদয় চাই। তো অঙ্গদের মতন তোমরা হও যাতে তোমাদের বুদ্ধিরূপী পা যেন না নড়ে। यह अवस्था पक्की करनी है, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। বা বলছেন যে বিনাশের সময় অঙ্গদের মতন অটল থাকার একটাই উপায় হচ্ছে যে তুমি এখন থেকে বারবার এটা ভাবো যে আমি আত্মা। এই অবস্থাকে একদম পাক্কা করতে হবে আর দেহ অভিমান যেন একদম শেষ হয়ে যায়। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে দেহ রাখার সময় সাক্ষাৎকার হবে যে এবার আমি নতুন দেহ পাবো। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है नहीं। বলছে ওখানে একটা পুরনো দেহ ছেড়ে নতুন ছোট শিশু দেহ পাওয়া এটা একদম নর্মাল অবস্থা থাকবে। বা বলছে কোনো দুঃখ যন্ত্রণা শাস্তি নেই, না মৃত্যুতে না জন্মে। तो दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बाबा बोलছেন আমার মধ্যে যা ভরা আছে সব তোমাদের सामने प्रत्यक्ष হবে। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। बाबार पाठ शेष होबे तो आमादेरो पाठ शेष होबे। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। बाबा बोलছেন যে এখন বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ এত উন্নতি করেছে যে ভাবে যে এখন দুনিয়া একদম সত্যযুগ হয়ে গেছে, মানে স্বর্গ হয়ে গেছে। আবার একদিকে গানও করে যে দেখো ভগবান তোমার এই জগতের অবস্থা কি হয়েছে, এত খারাপ। তো দুরকমই কথা বলে। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। বলছেন আরও তমো প্রধানের দিকে সবাই যাবে।
ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नज़दीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियाँ बहेंगी। বলছেন একদম হাহাকারের পরে আবার জয় জয়কার হবে, ঘিয়ের নদী বইবে। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। বলছেন সত্যযুগে কাউকে ঘি কিনতে হয় না। सबके पास अपनी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं। বলছে সবার কাছে নিজের নিজের খুব সুন্দর সুন্দর গরু হবে। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। बाबा ऐसे बाबा जे संगम जुगे आसছেন তো আবার কল্প চক্র যেটা আবার ঘুরবে। তো বাবা বলছে আবার সত্যযুগ ত্রেতা যুগের যে হিস্ট্রি আবার রিপিট হবে। তো যারা বুদ্ধিমান বাচ্চা তারা সবাইকে জ্ঞান বোঝাবে। तो जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है, तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। और एखोनो भक्ति मार्गेर अनेक कट्टर कट्टर लोक आछे जारा बोलछे जे एखोनो कि करे सृष्टि चक्र रिपीट होबे। एखन तो सृष्टि काल चक्रेर आयु मात्र खूबी अल्प, एखन तो अनेक लक्ष बछर बाकी आछे। तो यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं। बच्चे सूर्यवंशी चंद्रवंशी हिस्ट्री तो एखन नहीं। अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है उनकी जरूर विजय होनी है। बाबा বলছেন যেদিকে स्वयं भगवान হবে साक्षात तो विजय तो तादेरी হবে ना। तो बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। उसे सब থেকে বড় হিংসা হচ্ছে काम काटारी चालानो। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। उसे सत्ययुगे तो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म হবে, ওখানে না কেউ স্থূলভাবে লড়াই ঝগড়া করবে আর না মায়া থাকবে না বিকার থাকবে। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है। बाबा বলছেন এখন আমরা পাঁচটা বিকারের সঙ্গে লড়াই করছি, খুব পাওয়ারফুল যুদ্ধ চলছে আমাদের। তো ওরা এটাকে স্থূল যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে असुर और देवताদের। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं, तो यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। अच्छा তোমরা হচ্ছ গুপ্ত যোদ্ধা। अननोन बट वेरी वेल नोन। আছো গুপ্ত কিন্তু পরে পুরো প্রত্যক্ষ হবে। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे, বলছে তোমাদেরকে কেউ যোদ্ধা ভাববে? তোমাদের হাতে তো কোনো শস্ত্র নেই, অস্ত্র নেই। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। अच्छा एक दिन तुम्हारे द्वारा सबाई এই যোগ শিখবে, মনমনা ভবের মন্ত্র শিখবে। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। सत्युग त्रेता में यह होता नहीं है। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं है। বলছে সত্যযুগে কোনো মন্ত্র মানে যেটা যোগের যে মন্ত্র মনমনাভ অর্থাৎ মনকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করা,
তো এই সমস্ত বিধির সত্যযুগে কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু সবাই আমরা ওখানে पूर्ण देवी देवता। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं, अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे, अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। যে কোনোভাবে সময় বের করে তোমরা চার্ট লেখো, তো যত সুন্দর চার্ট লিখবে তত তোমাদের আনন্দ আসবে যে আমি কালকে কি পুরুষার্থ করেছিলাম, তো আজকে তার থেকে বেটার পুরুষার্থ হওয়া দরকার, আবার আজকে যেটা করছি কালকে যেন আরও বেটার হবে। तो रजिस्टर में भी गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, अच्छा रजिस्टरेও गुड बेटर बेस्ट लेखा है मैनर्सের हिसाबे। तो खुद भी फील करते हैं, कोई अच्छा पढ़ते हैं कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई, बाप टीचर भी है गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। বলছেন আমি বাবা, আমি টিচার, আমি গুরু, একসঙ্গে তিনটে রোল আমি করছি। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर जीवा बनो, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ, यह हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা তো একটা দলাল, দালাল মানে ঘটক, তো এর সঙ্গে যোগ লাগাতে হবে না, তোমাদের আসল कनेक्शन तो शिव बाबार संगे, रिलेशन तो शिव बाबार संगे। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। अच्छा এখন তোমাদের বুদ্ধি লেগে আছে একদম परम स्वामी शिव साजनेर संगे। इन द्वारा वह हमको अपना बनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। বলছে এবার ভাবো যে আমি আত্মা, আমার 84 জন্মের পাঠ শেষ করলাম, এবার আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाबा बोलছেন এখন তো সবার খনি একদম খালি, যে हीरे जवाहरात কিছুই নেই। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं, खानियाँ जब खाली हो गई है वह सब फिर से अब भरतू हो जाती है। বলছে যে খনিগুলো খালি হয়ে গেছে সে খনিগুলো আবার সব নতুন করে ভরপুর হয়ে যাবে। खानियों से खोद कर ले आते हैं, विचार करो सब नई चीज़ें होंगी ना, लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। अच्छा এখন এই পৃথিবীতে নিশ্চয়ই সত্যযুগের সম্পদ যেটা হবে হিরে মানিক মুক্ত, সেটা কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে, এখন কলিযুগের মানুষের হাতে ওটা পড়ছে না। তো বাবা বলছে যে সেই খাজানা আবার নতুন করে ভারতবর্ষের আশেপাশে লেগে যাবে। তো অবশ্যই সত্যযুগে লাইট ন্যাচারাল হবে, নতুন করে ইলেকট্রিসিটির কানেকশন নিতে হবে না। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। सोलर सिस्टम द्वारा नेचुरल হবে। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया यह चला। বাবা আজকে পুষ্পক রথকে নাম দিয়েছেন হেলিকপ্টার, যে একটু সুইচ অন করবে আর सब उड़बे, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं। বলছে সত্যযুগের পুষ্পক রথ হেলিকপ্টার একদম অ্যাক্সিডেন্ট প্রুফ হবে, ওখানে কোনো রকম দুর্ঘটনা হবে না, বাচ্চারাও চালাতে পারবে। कभी मशीन आदि खराब हो न सके, এত সুন্দর সিস্টেম হবে যে ওখানকার টেকনোলজি খারাপই হবে না, মেশিন খারাপই হবে না। घर में बैठ सेकंड में स्कूल में व घूमने फिरने पहुँचते हैं।
বাবা আরও সুন্দর সত্যযুগের দর্শন করাচ্ছেন যে সেকেন্ডের মধ্যে বাচ্চারা স্কুলে যাবে, ঘুরতে যাবে, পার্কে যাবে। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। রয়্যাল ফ্যামিলিতে রাজ পরিবারে তো অনেক পুষ্পক্রত হবে, কিন্তু প্রজার জন্য কম হবে। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, বলছে তোমাদের জন্য সব সুখ থাকবে। अकाले मृत्यु हो नहीं सकता तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम पंप। বলছে মায়াও তোমাদের বুদ্ধিকে আকর্ষণ করার জন্য এখন এই দুনিয়াতে মায়ার কত ভ্যারাইটি লোভনীয় রূপ আছে। তো বাবা বলছে এটা হচ্ছে মায়ার অন্তিম পাম্প, মানে অন্তিম आक्रमण তোমাদেরকে আকর্ষিত করার জন্যে। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहाँ इतनी सारी दुनिया और कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। বাবা বলছেন যে এখন এতগুলো দেশ আছে, কখন কার কোন দেশের সঙ্গে কোন দেশের লড়াই ঝগড়া হতেই থাকে। তো এই দুনিয়াকে দেখো আর তোমাদের স্বর্গকে দেখো। তো এখানে এত অশান্তি, এত দেশ, এত ভাষা, আর সত্যযুগে একদম তোমাদের এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা, সব কিছু এক। वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। বাবা বলছেন সত্যযুগে কেউ বলবে না হে গঙ্গা মাতা বা গঙ্গা পতিত পাবনী, এসব ভক্তি মার্গের শব্দ ওখানে থাকবে না। আর এখানে গঙ্গার একদিকে পুজো করছে, আবার একদিকে পুরো শহরের নোংরা गंगा जलेर मध्य पड़ছে। तो बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। বলছে তোমাদের জন্য সৃষ্টিকাল চক্রের মধ্যে তোমাদের জন্য 3 ভাগ সুখ আছে, শুধু 1 ভাগ দুঃখ আছে। आधा आधा हो फिर तो मजा ही न रहे। যে আধা সুখ আর আধা দুঃখ যদি থাকে তাহলে তো আর কোনো মানে লাভ হলো না এত পুরুষার্থ করে। এই জন্য তোমাদের জন্য 3 ভাগ সুখ থাকবে, 1 ভাগ মাত্র দুঃখ আছে। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। এখন কলিযুগে তোমাদের মন্দিরগুলো লুটমার হতে শুরু করলো, বাকি দাপর যুগেও তোমরা সুখী ছিলে। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। বলছে আজকে বাবা এত সত্যযুগের সব কিছু আমাদেরকে বলেছেন, তো সব সময় মনে রেখে বাবা বলছেন খুব খুশিতে থাকো। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है ना। বাবা বলছেন যে ভগবান স্বয়ং তোমার মাতা পিতা হয়েছে, তো মাতা পিতা তার সন্তানকে তো মিথ্যা বলবে না, দেবে, সব কিছু তার বর্ষা দেবে। তো এটা তো 100% নিশ্চয় রাখো যে ভগবান স্বয়ং মাতা পিতা হয়ে আমাদেরকে 21 জন্মের জন্য মালামাল করতে এসেছেন। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। বাবা বলছেন খুশির মতন কোনো ওষুধ নেই, তো খুব খুশিতে থাকো আর যত যোগ লাগাবে তত তোমাদের आयु बढ़े। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। বাবা বলছেন যে এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমাদের 84 জন্মের নাটক শেষ হতে চলেছে। আর বাবা আরেকটা কথা বলছেন যে পরমধাম থেকে যখন সব আত্মা নিচে চলে আসবে তখন বাবা আবার সবাইকে নিয়ে চলে যাবেন। शिव की बारात कहते हैं ना, तो यह सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे,
दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं। इनको पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। यह तो सुनते ही हैं। बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবা শিব বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না, তোমাদের পুরুষার্থের ব্যাপারে, সমস্যার ব্যাপারে তোমরা শিব বাবাকে জিজ্ঞেস করো, আর মাঝখান থেকে ব্রহ্মা বাবাও শুনে নেয়। এই জন্যে ভক্তি মার্গে খুব সুন্দর একটা উদাহরণ আছে যে শিব মন্দিরে যাওয়ার আগে সব ভক্তরা নন্দীর কানে কিছু বলে, তো ভাবে যে নন্দীর কানে বলে দিলেই শিব বাবার কাছে পৌঁছে যাবে, বাবার কাছে পৌঁছে যাবে। তো এখানেও বাবা বলছেন যে তোমরা তো যা কিছু বলছো আমি তো ব্রহ্মার কান দ্বারাই তো শুনছি, তো ব্রহ্মা বাবার কানই হচ্ছে নন্দীর কান। यह तो सुनते ही हैं, तो बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ब्रह्मा बाबार এটা ফিল হয় যে শিব বাবা আমাকে খাওয়ায়, আমি ওনার শরীর, আমি ওনার রথ। यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। बाबा बोलছেন যে শরীর রূপী ঘোড়াকে শিব বাবা চালাচ্ছে। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। বলছে তোমরা যদি বাবার ভান্ডারায় রান্না করছো তো সেখানে ভাবো যে আমরা বাবার বাচ্চাদের জন্য রান্না করছি। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुझे सब থেকে বেশি পদ তারা পাবে যারা যোগে থেকে কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করছে और सर्विस भी करते हैं। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। বা বলছে যোগ না করলে তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বশীভূত হবে না। याद से ही बेड़ा पार होना है, यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, यह समझना भी मुश्किल हो जाता है। বলছে যে যোগ দ্বারাই বেড়া পার হবে এটা কে বলছে, শিব বাবা না ব্রহ্মা বাবা, তো এটাও বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। तो बाबार এই সমস্ত ব্যাপারকে বোঝার জন্য খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দরকার। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज के बाबा পুরো সত্যযুগের সাক্ষাৎকার করালেন যে তোমরা কত সুখী থাকবে সত্যযুগে। তো এখন তোমাদের মনে কত খুশি থাকা দরকার যে আমরা এত উঁচু বর্ষা বাবা থেকে পাচ্ছি। এবার ধারণার মুখ্য সার, 1 নম্বর पॉइंट, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है,
বাবা বলছেন যে তোমরা পুরোপুরি বাবার উপরে একদম ফিদা হয়ে যাও, মরে যাও, এই দুনিয়া থেকে পুরো মরে যাও। আর খুব মন দিয়ে পড়া করতে হবে, আর রোজ রাতের বেলা নিজের চার্ট লিখতে হবে। याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। যোগে নিজের কর্মাতীত স্থিতি বানাও। 2 নম্বর, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। বাবা বলছেন বিনাশের দৃশ্য দেখার জন্যে খুব সাহসী হতে হবে। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। আমি আত্মা এই অভ্যাস করে যেন দেহভান থেকে আমরা একদম মুক্ত হয়ে যাই। আজকের वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। বলছে যে কোনো বিকরাল সমস্যাকেও ঠান্ডা শীতল করে দেওয়ার জন্যে সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি হও। तो जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। বলছে যেমন বাবার উপরে নিশ্চয় আছে, সেরকম নিজের উপরে এবং ড্রামার উপরেও সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকা দরকার। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। বলছেন যদি তোমার মধ্যে কমজোরির সংকল্প যদি বারবার আসছে তো সংস্কারটাও কমজোর হয়ে যাবে। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स को अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। এই জন্যে বাবা বলছেন যে ব্যর্থ সংকল্পরূপী কমজোরির যে জীবাণু কীটাণু তাকে মনের মধ্যে প্রবেশ হতেই দিও না। साथ साथ जो भी ड्रामा के सीन देखते हो, हलचल के सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। বলছে ড্রামাতে যা কিছু সিন দেখতে পারছো মনে হচ্ছে এটা খুবই অকল্যাণ কিছু হয়ে গেল, কিন্তু তার মধ্যেও কল্যাণ লুকিয়ে আছে। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। বলছে যতই বাতাবরণ খুব খারাপ হোক, সমস্যা যতই বিকরাল হোক, কিন্তু নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে থাকো তো বিজয় হবে এবং বিকরাল সমস্যাও শীতল হয়ে যাবে। आज के स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। হচ্ছে যার বাবা এবং সেবার প্রতি ভালোবাসা আছে সে ঈশ্বরীয় পরিবারের ভালোবাসা নিজেই পাবে। ওম শান্তি। আজকে সদ্গুরুবার, তো আজ আমরা সারাদিন সদ্গুরু বাবাকে স্মরণ করব আর বাবার ইয়াদে বাবাকে অর্পণ করে ভোগ লাগিয়ে তারপরে বাবার ভোগ আমরা স্বীকার করব। ওম শান্তি।